Generation! Dapat dito ka kuya. Ryzen! Ano? Ryzen. Ryzen! Mami! Kuya, ilayo mo. Pumunta ka dito. Ang siya ma-pick up na lang. Daddy! Daddy! Diana! Daddy! Diana! Mami! Si Ryzen! Daddy! Hindi nag-isa, hindi nasagot na yan. Yan dapat kaya pa niya. Nakikisa eh. Oo. Dapat dito tayo lahat. Mag-pick up naman eh. Dito ka lumayo, mama. Abot ka. Hindi kita. Review mo. Ano? Ryzen! Bless, bless. 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 Bless, galing. Ryzen! Daddy! 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 Mami! Mami! Mami, pangit! Mami, pangit! Cut na po!